अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन क्या चीज़ है, उसके इलाज क्या होना चाहिए, वो डिटेल से वीडियो होने जा रहा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो लाजमी देखिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो देखिए और अपने आप को फायदा पहुंचाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। मिजाज में फितरी तौर पर उतार चढ़ाव आता है और हर किसी को अपनी ज़िंदगी में ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाज़ सूरतों में मूड में तब्दीली या देर पा कमज़ोरी का बायस बन सकती है और किसी की मुलाजिमत को रोकने या बामानी ताल्लुकात को बरकरार रखने की सलाहियत को मुतासर कर सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10% लोग इनकी ज़िंदगी की कुछ हिस्से डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एक मूड डिसऑर्डर जिसकी हुसूसियत कई अलामात जैसे उदास महसूस करना, परेशान कौन, हौसला अफजाई, हद से ज़्यादा थकावट और एक बार की खुशगवार सरगर्मियों में दिलचस्पी खोना जैसे एनहेंडियोनिया कहा जाता है। डिप्रेशन में मुब्तला बहुत से लोग अतराब में भी मुब्तला होते हैं। न्यूरो इमेजिंग स्टेट्स की पता चलता है कि दिमाग की बहुत से सर्किट्स आमतौर पर मूड को कंट्रोल करते हैं। डिप्रेशन में बाकायदा है दिमाग के अंदर गहराई में वाक़ एमिगडाला इंतहाई नुमाया मुहर्रिकात पर अमल करता है, जैसे कि इनामात और मुमकिन खतरात। डिप्रेशन में एमिगडाला हद से ज़्यादा मुतहर्रिक होता है और मनफी वाक़यात पर ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। इसके नतीजे में एमिगडाला दिमागी इलाकों के एक्सिस से जुड़ जाता है, जो जिस्मानी और तर्ज अमल को बेहतर मुहर्रिकात इन इलाकों में शामिल है। मिडल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स न्यूक्लियस हिप्पोकैम्पस और एनल बनाता है, जज्बात के जवाब इंसोला को इकट्ठा करता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी की तश्कील में शामिल होता है और इसके साथ साथ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर तनाव के असरात का शिकार हो जाता है। दिमाग में हिप्पोकैम्पस की एट्रोफी समेत ये और अफसरदा लोगों में देखकर तब्दील जज्बात वाक़यात पर नामुनासिब रद्द-ए-अमल के सबब बन सकती है। मिडल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस बात को कंट्रोल करने में शामिल है कि हम जज्बाती मुहर्रिकात पर कितना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेशन दवा या संजीदगी से मुतल्लक रोए की थेरेपी और इलेक्ट्रोक्लोनसी थेरेपी की मुतासर करती है। इन और दिमाग के दीगर हिस्सों के साख्त और काम जैसे चूहों जानवरों के मॉडल डिप्रेशन की बुनियाद सेलुलर और सलमती तब्दीलियों को समझने और बेहतर इलाज तैयार करने में हमारी मदद करने में अहम है। हालांकि ये जानना मुमकिन है कि आया कोई मायूस अफसरदा है या नहीं। दायमी जैसे अतराब जैसे लोग कम ओएमएस तनाव का शिकार मेरा कुछ अलामत जाहिर करता है। अफसरदा इंसानों से मिलते जुलते समाजी ताअम्मुल और आमतौर पर खुशगवार सरगर्मियों दिलचस्पी का फकदान, जबकि तमाम इंसानी डिप्रेशन तनाव की वजह से पैदा नहीं होता। ये मॉडल अब भी अफसरदगी की हयातियात पर रोशनी डाल सकती है और करीब तरीन सेंदान है चूहों का मुताला करते हुए हासिल करे, जिससे कि इंसानों के साथ चूहों में दायमी तनाव हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एट्रोफी का बायस बन सकता है। इन तब्दीलियों को सीखने के नतीजे में न्यूरॉन के दरमियान राबितों में तब्दीलियाँ प्लास्टिक की तौर पर हवाला देता है, दायमी तनाव और प्लास्टिसिटी को कम कर सकता है। सेहतमंद दिमाग भी हिप्पोकैम्पस के एक हिस्से में नई न्यूरॉन पैदा करते हैं। ये नया न्यूरॉन
آہستہ آہستہ پختہ ہوتا ہے اور سرکٹری میں ضم ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا ہیپوکیمپل سرگرمی اور رویے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئے نیورون بھی تناؤ سے متاثر ہوتا ہے۔ تناؤ والے دماغوں میں ان کی تعداد میں کمی، یہ اثرات نیوٹروفین پروٹین کی کم سطح کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں، جو نیورل گروتھ اور پلاسٹسٹی کو بڑھاتے ہیں۔ کم پلاسٹسٹی ہپوکیمپس اور تناؤ کے رد عمل کو مناسب طریقے سے منظم کرنے کی قابل ہونے سے روک سکتی ہے، جو ایک شیطانی چکر کا باعث بن سکتا ہے، جیسا تناؤ مزید تناؤ کو برقرار رکھتا ہے۔ ہپوکیمپس خاص طور پر متاثر ہوتا ہے، لیکن دماغ میں کسی اور جگہ پلاسٹسٹی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلیاں ڈپریشن کی دیگر علامات جیسے ڈونا میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ یہ نہیں چوہوں میں نظر آنے والی یہ سیلولر تبدیلیاں انسانی ڈپریشن میں شامل ہے یا نہیں، یہ واضح نہیں ہے۔ کہ آج میں نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین کل دستیاب زیادہ تر اینٹی ڈپریشن تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہ نیورو فائنفرین کے مقدار تاہم مریضوں اور چوہ میں علامات بہتری عام طور پر علاج شروع کرنے کے بعد ہفتوں تک نہیں ہوتی۔ جب اس تاخیر کی وجوہات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتے، اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ طویل علاج وقت کے ساتھ ساتھ سوم کو ریورس کرنے کے لیے کام کرے۔ دائمی تناؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں نیوروٹروفین ایکسپریشن میں اضافہ اور ہپوکیمپل پلاسٹسٹی کو دوبارہ شروع کرنے سے ڈپریشن کے غیر کیمیاوی علاج بشمول الیکٹروکنولس شاک بھی فروغ دیتے ہیں۔ چوہوں میں ہپوکیمپل پلاسٹسٹی اینٹی ڈپریسنٹ علاج دماغ کے دیگر علاقوں بشمول پری فرنٹل کورٹیکس اور دماغ کے دیگر علاقوں میں تناؤ کی حوصلہ افزائی کے مختلف علاج علامات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ریوارڈ سرکیوٹری تبدیلیوں کو بھی ریورس کر سکتا ہے۔ علاقوں کو نشانہ بنا سکتا ہے کہ حال ہی میں منشیات کیٹامائن کے ڈپریشن کے مریضوں کے ساتھ ساتھ چوہا ماڈلز میں ٹرانسمیشن کی سنپیٹک تیزی سے اینٹی ڈپریسنٹ اثرات پائے گئے ہیں، جن کے اثرات دنوں تک جاری رہتے ہیں۔ قسم سگنلنگ کے متعدد راستوں کو چالو کرنے کے باعث بنتی ہے، جس سے نیوٹروفین کا اظہار بڑھتا ہے۔ ان مالیکیول تبدیلیوں کے نتیجے میں پریفرنٹل کارٹیکس اور ہپوکیمپس میں پلاسٹسٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ممکنہ طور پر کیٹامین کے رویے کے اثرات میں حصہ ڈالتے ہیں۔ دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کر کے کیٹامین کے رویے کے اثرات میں حصہ دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطالعہ کر کے دائمی تناؤ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کیٹامین جیسے اینٹی ڈپریسنٹس کو ریورس کرنے کے لیے کیسے کام کرتے ہیں۔ محققین علاج یا نئی ادویات کے نئی اہداف تلاش کرتے ہیں جو فی الحال دستیاب علاج سے زیادہ تر، خاص طور پر زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔